Hello everyone, ngo Buddhiman daro. First of all, up to mo kumrut supodum. Tu silo langku background mo ka tani akke mo dung ipo o look up gidun na hanya mo mo so look up gidun mo career have creative story so ka bang pini tiro mo ko lumul luyar dagom nolo up mo inju bilang ta inju bilang and silo kom look up gidun hanya mo studio amyang tani lok dekko mo nam kada o studio na dekko ta studio do da mo ka hol film studio amyang mo tani mo da okko mi donan na so mo ido voice dubbing and clark grading and video editing mo tinitara mi do video editing ido nyamano tani lokka manam ko kada video editing voice dubbing nyamano oko apps lokki na apps the whole nok davinci and premiere pro odo kingo video editing yerdo and clark grading mo duita lokki do and to video editing nyamano aro tani lokka manam kada oko video ngam editing na odo video editing do ngamin kidam luiko number 1 hol podcast video, number 2 hol short film, number 3 hol music video, number 4 hol cinematic video, number 5 hol wedding video, number 6 hol invitation video, number 7 hol promotional video, number 8 hol lyrical video, number 9 hol reels video, number 10 hol YouTube video. And ada purang editing na midak. And sa editing na midak na ako nolo apun ka manam ko kaya ko jing mo details dem kapay na. Mo ka location hol sila padal people gori. Location career ha creative studio namen papo mayengo location ng head mara studio sam modo ka screenshot kain ng number song call mo lang kangela jodi mo ko mo en mo apngam ludung mo aipa aipam na mane aipa aido pam na mo ibipam na mo try ka apnga pagi mo apnga kangkano ko bizilang kangkano pagirim kelyo na sabi silo ako sa samung lugan mapodo ko en lumul luyer da ko apnga ag buro ko igo magbo kai buro kai mane magbo igo kom na apnga mo inju bilang sila ako sa sobo lugan mapodo